तर तो जेन्ना आमदार नासतलो संकल्प आमोणकर तेन्ना तो व्हडले व्हडले झेतां सांगतालो की हो कोळसो नाका आमकां कोळसो नाका. जशे तेका आमदाराचे चेर मेळ्ळे खंय गेलो म्हणून खबर ना आनी कितले पेटयो घेतल्यो आनी तो बीजेपीन जॉयन जालो तेंय बी खबर ना. हांव तेज्या सपोर्टरांक सुद्दां सांगूंक वता बाबा तेज्या सपोर्टाक तुमी सांगताले की आमचो साहेब MLA जाले जाल्यार कोळसो बंद करतले. आज ते सपोर्टरूय ना आनी तो आमदारूय ना. काल हे पयर केन्ना येयला हो वास येता करून शो मारला आनी गेला. आनी आतां भितूर जे काम करता ते सगळे भायले कित्याक आसता की 6 म्हयन्यांनी हेंचे डेथ आसा म्हणून. हांव एकूच चॅलेंज मारता संकल्प तुका हांव एक चॅलेंज मारता कितें म्हणून तूं एक काम कर तूं खरोच ह्या लोकांक लागून आसा जाल्यार रिजायन जा आनी ते 30 वर्साचे जर रिजायन जायना ते 30 वर्साचे जे करार केल्लो आसा एग्रीमेंट जो केला तो रद्द कर आनी राव ना जाल्यार रिजायन जा. चल दाबोली वचून राव गरज ना तुजी हांगासर. आमच्या मुर्मगांव तालुक्यान या हांव सगळ्यान पयलीं आमदाराक म्हणूंक सोदता कित्याक तर तो जेन्ना आमदार नासतलो संकल्प आमोणकर तेन्ना तो व्हडले व्हडले झेतां सांगतालो की हो कोळसो नाका आमकां कोळसो नाका. जशे तेका आमदाराचे चेर मेळ्ळे खंय गेलो म्हणून खबर ना आनी कितले पेटयो घेतल्यो आनी तो बीजेपीन जॉयन जालो तेंय बी खबर ना. तेका पयलीं पासून खबर आसलेलें कितें म्हणून की 30 वर्साचो हो करार केल्लो म्हणून. हो MPटीन जो करार केला तो 30 वर्साचो केला म्हणून आनी ते जाणा आसतना सुद्दां ह्या लोकांक सगळ्यांक काबार करपाक हो संकल्प आमोणकर उठला. हेणे पयलींच सांगपाचो पयलीं पासून बॉब मारता. हांव तेज्या सपोर्टरांक सुद्दां सांगूंक वता बाबा तेज्या सपोर्टाक तुमी सांगताले की आमचो साहेब MLA जाले जाल्यार कोळसो बंद करतले. आज ते सपोर्टरूय ना आनी तो आमदारूय ना. काल हे पयर केन्ना येयला हो वास येता करून शो मारला आनी गेला. 2000 आमी केस घातलेली हांवें केस घातलेली. आज ते धापता ते म्हाका लागून आनी दुसरे उदक मारता ती म्हाजीच ऑर्डर. मसूरकार म्हणून मामलेदार आसलो तेणे ही ऑर्डर दिली. तेंच्यांनी सांगलेले 10 नंबरार प्लांट व्हरतलो म्हणून. आज पर्यंत व्हरोंक जालें ना. 2000 पासून ह्या लोकांनी व्हडले चिटींग करीत गेल्या. हळू वर्करांक कमी करीत गेले म्हणजे फाल्यां लोकांनी बोवाळ घालूंक जायना म्हणून. आनी आतां भितूर जे काम करता ते सगळे भायले कित्याक आसता की 6 म्हयन्यांनी हेंचे डेथ आसा म्हणून. 6 म्हयने 7 म्हयने हो मनीस जो काम करता तो मरता आनी म्हणून गोंयच्या लोकांक कामाक घेना. पयलीं पासून हो व्हडलो प्लान हो व्हडलो स्कॅम ह्या चोरांक मनोहर पर्रीकारान सांगलेले डबल ट्रॅक नाका म्हणून. आयुर्वेदीक औषधवालो आमचो प्रमोद सावंत तेका खबर ना कितें चल्ला ते. कसले डॉक्टरी शिकल्या तुमी कसले पोल्युशन पळयतात तुमी. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या पोल्युशन नाका कितें नाका म्हणून. हे दिसले फुटले दोळे हेजे एकट्याचे दोळे उक्ते आहा आनी आमचे बाकीच्या कोणाक लागना. हांव लोकांक एकूच विनंती करता तुमी जर अशेंच रावले हांगासून काडून तुमच्या पेडण्या गांवांत गेले तुमच्या गांवांनी तुमी आज पोटाक लागून हांगा आसलेले पण आता तुमी तुमच्या गांवांत वचपाक लागले. पण मागीर हांगासर कितें हांगा तें कितें हे लोकांनी पळोवपाक जाय चिंतपाक जाय. तुमी पळया आतां उलयतना कितली एका धाप लागताली तुमी पळयला. हो अशी सडसडीत उलोवपी पण एका उलयतना एका धाप लागता म्हणजे तुमी चिंता की कोळसो हो कितलो डेंजर आसा तो येवन हांगा अर्देवर जावंक ना. असो करूंक लागलो तो ब्रिथींग कसलो प्रॉब्लेम जाता. अरे मेल्यान कितें तुमकां उलोवपाचें तुमकां लज ना. तुमचो आजेट्टो बटवो दिसान दीस तुमी वाडयता. खरो हांव एकूच चॅलेंज मारता संकल्प तुका हांव एक चॅलेंज मारता कितें म्हणून तूं एक काम कर तूं खरोच ह्या लोकांक लागून आसा जाल्यार रिजायन जा आनी ते 30 वर्साचे जर रिजायन जायना ते 30 वर्साचे जे करार केल्लो आसा एग्रीमेंट जो केला तो रद्द कर आनी राव ना जाल्यार रिजायन जा. चल दाबोली वचून राव.
गरज ना तुझी हांगासर. लोकांक मारूंक उठल्या मेल्यानो तुम्ही लोकांक मारूंक उठल्या. तुमचे कडेन काय जावपाचें ना. बॉम्ब मारूंक लोकांक लायता तुम्ही आनी भितूरल्या भितून त्या अडानी वांगडा हात करता आनी कोणा वांगडा आतां तुम्ही हायवे केलो ट्रक दिसल्यार कितले वयता, ट्रेन दिसाक कितले वयता, हिशोब आहा. कितलो कोळसो वाऱ्यार उडटा. हो फक्त मुर्मो गोवानी, अख्खो सावथ गोवानी आतां तो नॉर्थाकूय पावलो. हांगासून पणजे पावता, दोनापावल हांगासून पणजे पावता. राजभवनान कितले काळे जाता ते पळया. राजभवनान कितले काळे जाता ते पळया. तो आमचो राजभवनान येयला, तेका खबर ना तो 4-4 दिसांनी 8-8 दिसांनी केरला कित्याक वयता. तेज्यान हांगा रावपाक जायना आमच्या गव्हर्नराक. तो म्हणटा ब्रिथींग कुछ प्रॉब्लेम होता है मेरे को असो म्हणपी आमचो गव्हर्नर. तो वयता 8-8 दिसांनी गांवान वयता. कित्याक तेका हांगासून सगळे तेवटेन पावता आनी म्हणून हे अशें जाता. आनी तरी तुमचे दोळे उगडाना. तर फुटो तुमचे दोळे मेल्यानो. तुमचे दोळे फुटो तुमचे दोळे. म्हाका हांव तुमकां खरें सांगता संकल्प, तुका हांव एकूच सांगूंक सोदता, तूं बाबा रिजायन जा. कारण तुजे कडेन हें मरे काम जावपाचें ना. तूं आमदारकी म्हणपाच्या लायकीचो तूं ना. देव बरें करूं.